बहुत से हिस्सा आप यूँ कह दीजिए कि अगर खुदा ताला को मंजूर होता ना तो मैं तुमको ये कलाम पढ़कर सुनाता और ये वह यानी अल्लाह ताला तुमको इसकी इतला देता, क्योंकि इससे पहले भी तो मैं एक बड़े हिस्सा उम्र तक तुम में रह चुका हूँ, फिर क्या तुम उतनी अकल नहीं रखते? अफला ताकिलून। इससे पहले बहुत ज़माना यानी 40 साल तक आपके बीच में रहे, तो उसके बाद में अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल फरमाई और दीन इस्लाम के तालीम अता फरमाई। तो दीन इस्लाम को जो वही को बतला रहे, तो क्या तुमको उतना अकल नहीं रखते? सो उस शख्स चीज़ा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांध दे? इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठे बातें लगाए या उसके आयतों को झूठा बतला दे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। लेकिन ऐसे मुजरिमों का इस्लाह फला ना होगी, बल्कि मुअज़्ज़ब आबदी होंगे। और ये लोग अल्लाह के तौहीद को छोड़कर, एक अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते जो ना उनको ज़रर पहुंचा सकते हैं और ना उसको कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकते और ना उनको नफ़ा पहुंचा सकते। वो फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकते, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये लोगों ने अपने हाथों से बनाई है। इनकी सूरत शक्ल इन्होंने दे दिया। कुरान में बड़ो कुल अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये चारों आयतों के बीच में जो आता है वो अल्लाह है। जब ये लोग दुनिया में खुदा के सिवा दूसरों को अल्लाह के बराबर जो इबादत करते हैं तौहीद को छोड़कर, उनको ये चारों आयतों के बीच में वो आता है तो अल्लाह है। अगर वो चारों आयतों के बीच में नहीं आता है तो ये शिरक है। ये अपने हाथों से बूतों को बनाते हैं और उनके सामने खड़ा होकर फल फलाली रखते हैं, ये खाओ, मोमबत्तियाँ लगा देते हैं, ये उजाला कर देते हैं और उसके सामने गर्दन झुकाते थे, सर झुका देते। जैसे शैतान ने इनको ऐसा बना दिया जैसा जानवरों के सामने जानवरों के कानों को चौपा करेंगे को, जो बैल भैंस जाती है ना, उसको पकड़ कर उनके कान में अगर हम फूंक के बार के बोलेंगे कि मुझको ये तकलीफ़ हो गई, इसको दूर करो, क्या वो बैल हमारी तकलीफ़ को दूर कर सकता है? पुकारो अल्लाह को जिसने तुम्हें पैदा किया, या अल्लाह तूने मेरे को पैदा किया, मुझ पर ये तंगी है, तकलीफ़ आ रही है, इसको तू दूर कर। अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो दूर करेगा। अल्लाह की मर्जी है, हमें जिस तरीके से आजमाना चाहता है वो आजमाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो तौहीद को छोड़कर जो शिरक करते हैं, ये कुल अल्लाह सूरा के 4 आयतों के बीच में जो आता है तो अल्लाह है। अगर वो 4 आयतों के बीच में नहीं आता है तो शिरक में है, उसको फेंक दो। और ये लोग अल्लाह के तौहीद को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत करते हैं जो ना उनको ज़रर पहुंचा सके और ना उनको नफ़ा पहुंचा सके, और कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारी सिफारिश है। कहते हैं कि तुम ये इनको अल्लाह को छोड़कर इनको क्यों इबादत करते हो? तो बोलते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश नफ़ा नहीं देगी। अल्लाह के सामने सिफारिश करने वाला ही नहीं, क्योंकि तुम अपने नाम आमाल दाहिने हाथ में बाएं हाथ में लिए हो तो वही तुम्हारा किस्सा ख़त्म हो गया, और भी तुम्हारे बारे में तुम्हारे मुतल्लक अल्लाह को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज दुनिया में ज़बान से मुँह से बात कर रहे, कल क़यामत के दिन अपने मुँह बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ पाँव गवाही देगी। और भी अल्लाह ताला इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन खबीर, तुम्हारे मुतल्लक अल्लाह को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारा जीना और मरना अल्लाह के हवाले है। तो क्या अल्लाह ताला उतना नहीं जानता कि तुम्हारी ज़िंदगी की हालत क्या है? आप कह दीजिए कि क्या तुम खुदा ताला को ऐसी चीज़ की खबर देते हो जो खुदा ताला को मालूम नहीं? अल्लाह ताला को कोई चीज़ ऐसी खबर देते हो कि कोई अल्लाह ताला को कुछ मालूम ही नहीं। आप कह दीजिए कि क्या तुम खुदा ताला को ऐसी चीज़ की खबर देते हो जो खुदा ताला को मालूम नहीं, ना आसमान और ज़मीन में
وہ پاک اور برتر ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ان لوگوں کے شرک سے، اور تمام آدمی ایک ہی طریقے کے تھے۔ پہلا کون تھے؟ تمام آدمی ایک ہی طریقے تھے، پھر اپنے قذریہ سے انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، جیسا زمانہ گزرتا گیا، ایک کے بعد دو، ایک کے بعد دو کے بعد چار، چار کے بعد آٹھ، اس طریقے سے دنیا میں انسان آنے لگے تو اپنے دل سے انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا۔ اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کے طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ان کا قطعی فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ اختلاف کر رہے ان کا قطعی فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کے طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسے سوال اللہ کے سامنے کرتے، اللہم اغفر۔ سو آپ فرما دیجیے کہ غیب کی خبر صرف خدا کو ہے، مجھ کو نہیں۔ غیب کی خبر کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، پیغمبر کو نہیں۔ جو معجزہ تم مانگتے ہو اللہ چاہتے ہو تو دیں گے، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ اس طریقے سے پیغمبر بولتے ہیں۔ سو تم بھی منتظر رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہے، اور جب ہم لوگوں کے بعد اس کے ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہے، وہ کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ جب ان پر جو مصیبت میں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو مصیبت اس پر پڑتی ہے، تو بولتے ہیں چلا کر، یہ مصیبت کہاں سے آ پڑی۔ جب ان کو پر راحت مل جاتی ہے تو بالکل شرارت کر کے پھر کو شرک کرنے لگتے ہیں، شرارت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا۔ بات یقین ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے تمہارے سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں۔ دیکھو فرشتے تمہارے شرارتوں کو لکھ رہے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، نیکی اور بدی لکھنے کا فرشتہ۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ بدی لکھنے والے پر بڑا ہے۔ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ، وہ بندہ نیکی لکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، فوراً ہی لکھ دیتا ہے نام اعمال میں۔ جو بدی کرتا ہے، جو بدی کرنے والا فرشتہ، وہ نام اعمال میں لکھنے جاتا ہے تو نیک کا فرشتہ اس کو بولتا ہے کہ ٹھہرو، اگر وہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے تو اس گناہ کو مت لکھو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کتنا مہربان ہے۔ فرشتہ دوسرے فرشتے کو بولتا ہے ٹھہرو، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس گناہ کو مت لکھو۔ اس طریقے سے دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔